अच्छा देखिए, मैं जैसे ही सरदार वसीम अब्बास की कोई पोस्ट लगाता हूं तो कुछ मेरे मोमिन भाई ऐसे कमेंट्स करते हैं जैसे मुझे वसीम अब्बास बलोच का पेटू समझते हो, यानी कि उनके कमेंट्स से मुझे अंदाजा लग रहा होता है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि कुछ लोगों के शायद ये जहन में हो कि वसीम अब्बास बलोच या ये भी बलोच है, उसी वजह से उसकी सपोर्ट करता है, या इस वजह से कि वो शिया है, ये भी शिया है, उस हवाले से मेरी वीडियो ताकि शिया सुन्नी भाई सुन रहे होते हैं। मैं वल्लाह आलम अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ के मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम उठा के कहता हूँ, ना तो मैं वसीम अब्बास का पेटू हूँ, ना मैं बलोच परस्त हूँ कि वो बलोच है मैं इसलिए उसकी पोस्टर लगाता हूँ। हाँ, मेरा दिल करता है, मेरा ज़मीर करता है, मेरा ईमान करता है कि मैं उसकी पोस्टर शेयर करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो वो वहदानियत की, अल्लाह की तौहीद का दिफा करता है, वो जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद को उजागर करता है, शिया सुन्नी फिरके से महफूज रहता है। आगे बात आगे कुछ दोस्तों के कमेंट्स होते हैं कि वो फीस ज्यादा लेता है। मेरे भाई हमें खुद सोचना चाहिए, वो भी माशाल्लाह खतीब मौजूद है जैसे असद रजा बुखारी साहब हैं, वो बगैर फीस के पढ़ते हैं, आप उनको ही बुला लें, और बाकी भी हैं जो उनसे पैसे कम लेते हैं, आप उनको ही बुला लें। मेरी पोस्ट में जो कमेंट्स ऐसे ऐसे करते हैं कि वो पैसे इतना बहुत लेता है, इतना बहुत महंगा है, देखिए मेरे भाई मैं तो हर उस काम की तारीफ करूंगा। मैंने पहले भी कसम दी है कि मेरा जाकिर वसीम अब्बास बलोच से कोई जाती ताल्लुक नहीं, मेरा शायद जिंदगी में एक दफा ही उनके साथ मसाफा हुआ है, इसके अलावा ना वो मुझे जानता है, ना मैं उसका कोई बैकग्राउंड जानता हूँ। वो उनका हर बंदा लिखता है कि वो बलोच है, और उनके माशाल्लाह मैंने अच्छे अच्छे काम देखता हूँ। उन्होंने एम्बुलेंसें चलाई हुई हैं, डिस्पेंसरियाँ चलाई हुई हैं, और ये आज से ये गंदम की पोस्ट तो अब लोगों के सामने आ रही है। काफी अरसे से मैं उसकी ये चीजें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि उनकी जमीन की जितना भी मौसमी फसल की पैदावार होती है वो गरीबों में तकसीम कर देते हैं। मैं उनके हर अच्छे काम को तो मैं पोस्ट करूंगा, मुझे लोग पेटू समझे, मुझे लोग बलोच परस्त समझे, मुझे जो भी टाइटल देना चाहे, लेकिन मैं क्लियर करना चाहता था क्योंकि लोगों के कमेंट से मुझे ये अंदाजा लगता था कि वो मुझे उनका पेटू या बलोच परस्त समझते हैं। ठीक है, मैं अहले तशय्युअ की दिल से कदर भी करता हूँ, अपने बलोच बरादरी की भी कदर करता हूँ, लेकिन वल्लाह आलम जो हक होगा मैं वही बात करूंगा। वसीम अब्बास बलोच अच्छी तबलीग करते हैं। मैं पहले सबसे छोटा सा क्लिप सुनाना चाहता हूँ, पहले ये सुने, फिर आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि वसीम अब्बास बलोच क्या वाकई ले के तारीफ है या नहीं है। मुलाहिजा फरमाएं। सब तो पहले माँ बाप दा नमाजी होना जरूरी है, बाप दा नमाज पढ़ना। जिस घर दा बाप नमाजी है वो नस्ल नमाजी होएगी जवान। जिस घर दा सरबराह नमाज, जदों सरबराह ही नहीं ख्याल कीता हदूदुल्लाह दा, जदों सरबराह ही नहीं ख्याल कीता ताजदार मदीना दी कीती होई गल दा जड़ी मेराज हजूर कीती आ भी जे मेरा होया ते तेरा सजदा कदा न करसी। मुसलमाना हर शय दी गैरत करदा है, दीन दी गैरत नूं करदा, दीन दी भी गैरत कर, आख नहीं करना कदा सजदा। मुहम्मद मेराज च गल कीती होई है। छोटी औलाद वाले वास्ते एक बात एक वैन शबानुल मुअज़्ज़म दा महीना है, 15 शबान तक किदाई कोई हाजरी नहीं होंदी, फिर घर दी हाजरियन में दुआ वास्ते हाजिर होया। एक वैन में करना है औलाद नू 4-5 साल दी 5 साल दी अगर बेटा है या बेटी है, उस दे जिम्मे एक नमाज बड़ी मोहब्बत नाल लाड नाल उन्होंने आखो बेटा तू एक नमाज पढ़नी है। वुजू दी भी उन्होंने आखो कोई नहीं, कर हो जावे 6 साल तो बाद फिर वुजू शुरू करवा लेना। 4-5-6 साल दी उम्र है एक नमाज उन्होंने को फजर ले बच्चा सुता होंदा उन्होंने को मगरिब दी नमाज 3 रकअत बड़ी खुशी नाल वो बच्चा एक्सेप्ट करेगा, कबूल करेगा। फिर एक नमाज दी आदत हो जाएगी, फिर उसने आखना हुण मगरिब तो पढ़ ली नाल इशा भी, इंशाअल्लाह अल्लाह दी बरकत नाल जब तक उसते नमाज वाजिब हो जाएगी तेरे बच्चे नु वाजिबात नमाज दी ऐन वक्त पढ़न दी आदत भी हो जाएगी। अचानक 5 नमाज आंख से 5 मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। या तो तरबियत दा इतना मेराज कमाल होवे, औलाद दी इताअत दा इतना कमाल होवे, फिर मामला हो रहे थे। जे अगर इससे माहौल माशरे विच औलाद नू इताअत दीन खुदाबंदी दी तकमील वास्ते अगर असा सरबस्ता करना है तो एक नमाज तो औलाद तो आगाज करवा, खुद कर। तो फिर लुत्फ भी लवी, जदों तेरा बच्चा छोटा जा बच्चा जदों सिर सईदे च रखे होवे उदों लुत्फ लवी। रब्बे जअलनी मुकीमुस सलाति व मिन ज़ुर्रियती, इसदा लुत्फ लवी। निरिया दुआ में तई न रो। जब तक नमाज वाजिब हो जाएगी तुहाडा बच्चा साल 1.5 दे अंदर, 2 साल 3 साल दे अंदर इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पे तैयार होएगा इताअत खुदाबंदी वास्ते, और तेरी कब्र दा ज़मान है मुसलमान। और हाँ, ये भी बात मैं आपको वाज़े कर दूं,
یہ میرے وہ محسن ہیں جنہوں نے مجھے نماز کی طرف راغب کیا. الحمدللہ میں بچپن سے نماز پڑھنے کا تھا, مجھے والدین سے نماز ملی ہوئی تھی الحمدللہ, لیکن نماز فجر بھی میرے سے قضا ہو جاتی تھی. لیکن اس کی تبلیغ نے الحمدللہ مجھے ایسا کر دیا ہے کہ مجھے تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں. اب فجر کے اب الحمدللہ میرے سے نماز شب بھی قضا نہیں ہوتی. اور کیوں نہ میں اس کی پوسٹر لگاؤں یا ان کے حق میں دعا کروں. ہاں جو تو دوست تنقید کرتے ہیں اس قسم کی کہ یہ پیسے زیادہ لیتا ہے, اور نیچے کمنٹس آئے ہوتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ پیسے تھوڑے دے ہر غریب بندہ پڑھا سکے. میرے بھائی میں نے ایسی ویڈیو بھی دیکھی ہیں بانیان کی, جہاں چھوٹے چھوٹے ذکر تو محمد والے محمد علیہ السلام ہے, جو چھوٹے چھوٹے یعنی کہ جن کے اتنا نام زیادہ لوگ نہیں جانتے, وہ جب ممبر پہ آتے ہیں تو آپ کے صاحب ممبر جو ہوتے ہیں ان کو تو دھکے دے کے وہ مائک چھین لیتے ہیں, ان کو ٹائم نہیں دیتے, ان کی تذلیل کرتے ہیں. آپ کو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے صرف وسیم عباس بلوچ, آپ کے پاس 3 لاکھ 4 لاکھ ہے تو وسیم عباس کو بلوچ کو بلائیں. باقی بھی ماشاءاللہ ہیں وہ خطیب ہے, اپنا ذکر جاری رکھیں. یہ کون سی تنقید ہے کہ وہ پیسے زیادہ لیتے ہیں, آپ ان کی پوسٹر لگاتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی, مجھے یہ منطق سمجھ نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر میں سردار وسیم عباس بلوچ کے خلاف یہ باتیں کیوں ہیں. میں پہلے بھی کہا ہے, آخر میں بھی یہی کہوں گا, نہ میں ان کا پیٹ ہوں, نہ مجھے ان کے قریب جانے کی ضرورت ہے, نہ میں اس لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں. جو دوستوں نے کمنٹس کیے ہیں میں اس کے متبادل یہ ویڈیو بنائی, اور یہ ان کا کلپ بھی آپ نے سنا ہے کہ میں اس لیے اس کو پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ توحید کی بات کرتے ہیں, محمد والے محمد کی بات کرتے ہیں, اور فرقہ پرستی کی بات نہیں کرتے, یعنی کہ کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالتے, بس مقصد کی بات کرتے ہیں. اس لیے مجھے اچھے لگتے ہیں. باقی ان کا اپنا ہے کہ وہ بلوچ ہیں نہیں ہیں, وہ اللہ جانتا ہے, وہ جانے. وہ زیادہ پیسے لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں وہ ان کا کام ہے. میں نہ ان کا مینیجر ہوں, نہ میں ان کا سیکرٹری ہوں, نہ میں ان کے جو ہے نا آگے پیچھے جانے والا ہوں. کہنے کا اول اور آخر مقصد یہی تھا کہ وسیم عباس بلوچ کو میں اس لیے پسند کرتا ہوں جو میں نے آپ کو ثبوت دیا ہے. باقی جس کی مرضی اپنے دل میں, وہ مجھے جو سوچے, ان کا پیٹو سمجھے, خوشامدی سمجھے, بلوچ پرست سمجھے, جو سوچے ان کی میرا اللہ جانتا ہے. میں اس لیے ان کی قدر کرتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ ملتا ہے اگلی ویڈیو میں. تب تک خدا حافظ. علیہ السلام.